sound itself was a failure. तुवें बियॉन्ड दाखयलें लायट खंयची पडली कितें दाखयलें लायट पडली अरे हांव कलाकार न्हू तूं तियात्रान काम केला जाल्यार म्हाका खबर ना ना हांव तूं व्हड कलाकार कंप्लीट करपाक दियात The damage caused by the Kala Academy. We need to retain the value and the sanctity of the place. Basically, it is at the cost of our artist. And ते दुखलो आहे. And that's because जेन्ना हे inspection जाले त्या वेळार I had also gone for the inspection with your PWD in the Art and Culture official. आणि PWD तो जो BOQ हा Bill of Quantity Speaker sir. This is basically vendor bias. जो final purchased equipment जो पडलो लिस्टाचेर does not align with the BOQ resulting in mishandling आणि mismatch जाताले with the item supplied. आता जो sound system was of 2019 of Bose हाटले auditorium कित्याक तो Roger Drago आसलो एक Francisco Elo Roger Drago is the sound man of India he's called and he's amply qualified and during 2004 he was involved with the sound with Charles Correa. जे 4-stage monitors जावपाक आशिल्ले you will have put only 4-stage monitors थिंगा 8 high power monitors were required. AC चो आवाज जेन्ना AC unit was told to put the AC you could listen in the on the stage. पहिले म्हाका दिसता AC unit पडलो तो भायल्या आसलो. Microphone also are substandard जे PWD has purchased. तो sound mixer पडहा 2015 model. It cannot, it is absolutely outdated or used केलो हे भाशी or sound mixer thing आसलो. Wrong light types. Audience blinder मो आसता speaker sir. ये audience blinder जेन्ना लोकांचे माथाय कितें फेस्टिवल बी सनबर्न बी मुखेलमंत्री खबर आसा सनबर्नाचे तर लोकांचे माथाय ये थिंगा स्टेजीर आर्टिस्टाचे माथाय basically this can pose a risk. आमी जेन्ना I was also almost blinded ना वयर समज चोयल्या lights because त्रास जाताले. Faulty light control. It is a 12-year-old model. You cannot, even you put the amount of lights, this is done by the PWD. Light is change पड जाता आता जर तूं सीन आहा सारके हॉरो सीन आहा तांबडी लायट आहा मदें ब्लू लायट जाता चेंज जाता हें कितें थिंगा आर्टिस्ट मागीर he has to change his color also. ते शेड्या भाशी चेंज करप पडटा. Question speaker sir, a AC unit is also in a faulty place. PWD designed it wrongly. प्रश्न विचारा न्ही प्रश्न विचारा प्रॉब्लेम आहा. जो स्टेजीर प्रश्न सांगोच स्पीकर सर प्रश्न विचारा न्ही हे मार्क्स तेमी दिला आर्टिस्टान दिला दे हैव गिवन दिस आई विल गिव इट टू यू. स्टेजीचो जो क्वालिटी ऑफ वूड इट इज सब स्टँडर्ड. इम्प्रॉपर लायटिंग जे कार्पेट गायला इज ऑल्सो सब स्टँडर्ड. पावर सप्लायचे त्रास जाता. फायर सेफ्टी थिंगा उज पेटल्यार ओस्पा वयर जाग सारकना डक्टान उज पेटल्यार विल बी अ मेजर सारके मिशेप. प्रश्न विचारा Will you conduct an audit? Check first with your PWD department. BOQ was done by them. And you have to maintain this vendor transparency. Transparency aspects. You need to equipment you need to update korpak jai. Acoustic properly korpak jai. Seating has to be done. So all this I will hand over to the Honorable Chief Minister. I believe you have to have a joint see where this is gone. स्ट्रक्चराचे हांव उलयना. स्ट्रक्चरा जेन्ना हांव ग्राउंड फ्लोराचेर गेल्लो आख्खे उदो आहलें लायटी बोर्डा पासून उदो आहलें. So PWD somehow the structural it has failed. Yes, प्रश्न विचारा तुमचो. म्हाका दिसता तूं एक ऑपोजिशन लीडर तुमचो प्रश्न विचारात. रिपोर्ट जो मुखेलमंत्री म्हणटा नेक्स्ट सेशनाक घातलो तेज्या होणे आतां फॉर आर कलाकार what is the steps you will take and when will PWD because PWD is more responsible for this. Will they be held accountable? म्हाका आमकां हें सांगचें आनी केन्ना ही मिटींग जातली ती. स्पीकर सर 9 जुलय 2024 4:30 वरांचेर हॉनरेबल लिडर ऑफ ऑपोजिशन हांच्यांनी आमचे PWD आर्ट एंड कल्चर कला अकादमी हांकां घेवन तांच्यांनी इन्स्पेक्शन केलें. तांच्या बरोबर काही पत्रकार कलाकारी आशिल्ले. तांच्या बरोबर एक इंडिपेंडंट एजन्सी एरिटेक म्हणून आशिल्ली. बरोबर आसा न्ही. एरिटेक म्हणून तांच्या बरोबर एक एजन्सी आशिल्ली. तांच्यांनी ताजो ओवरऑल परफॉर्मन्स पळयल्या उपरांत तांच्यांनी काही रिकमेंडेशन्स दिली. इम्पार्टिंग टू द ट्रेनिंग टू द टेक्निकल प्रोफेशनल्स ऑफ द कला अकादमी ऑब्टेनिंग टू द साऊंड सिस्टम वूड बी नेसेसरी. तांच्यांनी साऊंड सिस्टम पळयल्या उपरांतूय बी थंयसर जो ऑपरेटर जो आशिल्लो पळय न्ही तो ऑपरेटर प्रत्येकाक सांगतालो की तूं साऊंड सिस्टम भायली हाड म्हणून. ती तो ऑपरेटूच करूंक पळयनाशिल्लो.
कला अकादमी सुरू केल्या उपरांत ते टील 4-5 म्हयने त्या म्हणजे टॅक्निशनान अशी वाट लावन दवरलेली म्हणजे तो कित्याक भाड्याची आड म्हणटालो हें म्हाका खबर ना. तेणी तुज्या तेणी दिल्लें ऑब्जर्वेशन भायलो स्पीकर भायलो पड ऑडिटोरियम आहलो ते भितर हाडटाले बिकॉज वॉज नॉट सी स्पीकर सीएम अकुस्टिकाचे मरे स्टार्ट जावपा जाय सावंड मुखार पड गायले ते तुगे फ्रंट स्पीकराचे मायनस जातले. सावंड इटसेल्फ वॉज अ फेलियर. तुवें भियोन दाखयलें लायट खंयची पडली कितें दाखयलें लायट पडली. अरे हांव कलाकार न्हू तूं तियात्रान काम केला म्हाका खबर ना. हांव तूं व्हड कलाकार कंप्लीट करपाक दियात. हांवें कला अकादमीन एकूचदां नाटकान काम केलां. तूं कलाकार जालो. हय केदो आठवलो ते नाका आतां केदो तूं उत्तर आयकून घे न्ही. स्पीकर सर हाजेर हांव ताका समप करतना एकूच सांगता की तेणी काही सजेशन्स दिल्या ती हांव आमच्या टॅक्निकल टिमी कडेन दिता आनी त्यांनी सजेशन्स जी दिल्ली आहा पळय ती कलाकारांची जी कमिटी काडटा आनी तेंच्यांनी जी सजेशन्स दिता कला अकादमीची सँटिटी राखता आसतना गोंयकारांक सगळ्यांक कला अकादमी ही खूब म्हणजे कलेच्या बाबतींत एक उच्च अशें स्थान आसा आनी सदोदीत कलाकारांक कला अकादमींत आपूण एक्ट करचें कला अकादमींतल्यान कार्यक्रम पळोवचो सगळ्या गोंयकारांक आवडटा. त्या खातीर तिजो स्टँडर्ड त्याच पद्दतीन मेनटेन दवरपा खातीर खंयसरूच कलाकारांची भावना आनी तुमचीय भावना न दुखयनासतना तांची जर सजेशन्स आसत जाल्यार ती कन्सिडर करता आनी आजुनूय भितर जर कितें चेंजीस करपाक जाय आसत जाल्यार चेंजीस करपाची म्हजी तयारी आहा. थँक्यू स्पीकर.